धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। हरिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेष्विचाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। सूरामेरयमद्यमादधाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। जय भीम, नमस्कार। मी संजीवनी। आम्ही हा पहिला व्हिडिओ बुद्धाला नमन करून हा तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचा व्हिडिओ प्रयत्न करत आहोत। आमच्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। नाही तेव्हा असं